Jini gini editor gana gini kuduma jara rumai o journalist field to samtai to ba koktuma thum eba keba dokhani bage kharam ti samto kaise channel editor simia all tibra kobro media forum dibo khoroksa treasurer eba keba rang nai ko nai ni je daitto eba keba barja manja to eba keba member so asuk ani 4-5 year o journey o journalist ni journey ba o koktuma thum bere ba samong tamani bisingo abohai ambai konodin ba abohai ongyo ko party mongro ko ongyo ko khekba miya horo abang tabuk sa jarate wanshugi miya eba ko tabuk sa jarate wanshugi bo abno wanshugi se maya to je abohai bo ongi manna hine miya sai mano norok murasing para যে পতিশ্রী ড্রপগেট শান্তির বাজার বাখাস্তানি ও জায়গা কাইসা বুরাসিং হুকুমত তের এবা রাসমেলা ওই দङ ইকো জায়গা টিটিএডিসি সিএম এমএলএ বিজেপি নি এমএলএ তারপরে এমডিসি পদলোচন সিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সারবরাও ইনভিটেশন খাই সো ও যথারীতি ও প্রোগ্রাম কভারেজ খাইনা বাকি থাঙ্কা প্রোগ্রাম কভারেজ অংই পাইমানি ইয়াগলো যে আন ফ্যামিলি বাকি সব বেরাখা আবহায় আপনি জরাবো जों নগ কিফিলাস কাম kaisa dukano ani dolni dukano jang hablaika family bai duty ro paimani yakolo kisa borobe kokor sai mungi leka ka aboni bisingse achamsa manakma rabar bagani lamago besabe khoroktham borok khoroktham to logotani family members rok to abahake borok attack khlaina nangkha bai abahake no chokramna chengkha তাবুক ও যে আমি যে বুকুক তাই এই যে বুকুং তো অলরেডি থুই অনেকবার নখরকা বাট তাবুক স্টিল ফুমত ভিডিও সে খাই মালিয়া অনেক মেডিসিন নামানি আগলো তাবুক মোটামুটি ঠিক না তো ইয়াংতে বড় ও জায়গা খরথম মিলিগিনা আনা এটা খাইকা সো আং বরনে সিনি মালিয়া বড় সাবো এবা কেবা বরনি পিকচার নুখা কিন্তু আং বরনি মুং সাই মালিয়া তো আং আবনা কয়নাই যারানি ও ভিডিও নো নুনাই বা নুই তংনাই রকম जों नरकनि बागैसो सामंताय दं जों थानसानि कक साइ दं जों दखनि ककसो साइ दं जों जरा मीडिया फील्ड सामंताय दंनाय जों कय पैसा रां मानि दं जों साबनि बागै सामंताय दं आबहाया ताबुसा जरते स्टिल वानसुइ मिया जे खरसा तिप्रासा मुइ ताय खरसा तिप्रासानि यागो तिनि आं जाना नानाय बा चक्र जाना नानाय बरकाना नुगै मात्र पुइलावनो सुंका नु मीडिया यादबा आंना इ नु मीडिया सामंताबो इ सो पुरा बेकरेंग जों आबनो पाइनाय आं एफायर खानि बाद दंनाय ताई लुकुरक जारा नुगै दंनाय जोंनो जारा मीडिया दंनाय जिकुनु जरावासिनि साबा आतिके अटैक अङै मानो आर अङै फाना जों आबनि बागै तामो खालायनाय जों खरां माति सालायनाय सानिको आसनो नर जतनो बेलेखनो हामबाय तिब्रासा आयु लब्थ थानसा नि माने बसकाव याप्रि सेतो आबहायके सामुसिद्रा तांनाय र दातिनो कमत